ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ የምናየው 10 ከኢንተራንስ የወጡ የፊዚክስ ጥያቄዎችን ነው የምናየው። አንሰር እና ኤክስፕላኔሽን እንደምታዩት እዛው ላይ ነው የተቀመጠው። ከ2000 እስከ 2011 ድረስ ከወጡ ጥያቄዎች የተመረጡትን የመጀመሪያዎቹን 10 ጥያቄ እናያለን። አንደኛ, if the internal energy of the system decreases, then what can be concluded about the heat and work done? A, heat is added to the system and work is done by the system. B, heat is removed from the system and work is done by the system. C, heat is removed from the system and work is done on the system. D, heat is added to the system and work is done on the system. እና ትክክለኛው መልስ የሚሆነው ቢ ላይ ያለው ነው። it is removed from the system and work is done by the system የሚለው ነው። ኤክስፕላኔሽኑን እኒ the change in internal energy of the system is given by the first law of thermodynamics, which states that the change in internal energy or change in U of a system is equal to heat added to the system minus work done by the system. Mathematically እንደዚህ ነው expressed የሚሆነው change in U or change in internal energy equal to Q minus W. If the internal energy of the system decreases, that means change in U less than 0 ሲሆን then the heat is added to the system must be less than the work done by the system. አድ የምናደርገው ሂት ማነስ አለበት፣ ሲስተሙ ከሚሰራው ከወርክ ደኑ ማነስ አለበት ማለት ነው። this means that either heat is removed from the system, Q less than 0 መሆን አለበት, or work is done by the system greater than 0, or both. ሲስተሙ ስራ መስራት አለበት ለሰራውንዲንጉ ማለት ነው። that means work is done by the system መሆን አለበት። W greater than 0 መሆን አለበት። W greater than 0 ነው ማለት ይሄኛው ፓርት ኔጌቲቭ ትልቅ ቁጥር ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ትልቅ ቁጥር ሲሆን ደግሞ change in U ዲክሪዝ ያደርጋል። ወይም ደግሞ ሪሙቭድ መሆን አለበት። ሂት ሪሙቭድ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሬዲ ፖዚቲቭ ነበር። ሪሙቭድ ሆነ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥር ይሆናል። ስለዚህ change in U ይቀንሳል ማለት ነው። therefore the correct answer is B. It is removed from the system and work is done by the system. This is because in this case the system loses energy both by doing work on its surroundings and by losing heat to its surrounding, resulting in a decrease in its internal energy. ሁለተኛ, if a thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy increased by 400 joule while doing 200 joule of work on its surrounding, then what is the energy absorbed in or extracted from it in the form of heat? Explanation now. The first law of thermodynamics states that change in internal energy of the system equals to heat added to the system minus work done by the system. Mathematically, እንደዚህ ነው ኤክስፕረስ የሚሆነው እንዳየነው። In this case, internal energy of the system increased by 400 joule. በ400 ጁል internal energy increased ሆኗል ወይም change in U 400 ጁል ነው። and the system did 200 joule of work on its surroundings. That means work done 200 joule ነው። We can substitute these values into the equation to solve for Q ማለት ሂት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። change in U ቦታ ላይ 400 ተካን፣ Q ነው የምንፈልገው 200 joule of work done አለ እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ኪውን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን።
እንደዚህ አድርገን 600 እናገኛለን ማለት ነው። ሶስተኛ which of the following statement is not correct? A. The spontaneous transfer of energy from a cooler body to hotter body is quite possible. B. A system can absorb heat from a hot reservoir and can convert it entirely into work without additional change in the system and its surrounding. C. No process is possible in which there is an overall decrease in the entropy of the universe. D. The complete conversion of energy from hot source into work is not possible. እና ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ኤ ላይ ያለው ነው የሚሆነው spontaneous transfer of energy from cooler body to hotter body is quite possible የሚሆነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት not correct ነው የሚለው so this statement contradicts the second law of thermodynamics which states that heat cannot spontaneously flow from colder location to hotter location. Spontaneously by nature heat colder body to hotter body transfer አይሆንም spontaneously. The other statements are in line with laws of thermodynamics. ሌሎቹ ስቴትመንቶች ከኤ ውጪ ማለት ነው ከቴርሞዳይናሚክስ ላዎች ጋር just in line ናቸው ችግር የለባቸውም ማለት ነው። ስለዚህ not correct የሚለው ኤ ላይ ያለው ነው። አራት a heat engine operating between 100 degree centigrade and 700 degree centigrade has efficiency equal to 40% of the maximum theoretical efficiency. How much energy does this engine extract from the hotter reservoir in order to do 5000 joule of mechanical work? ኢንጂኑ ኤክስትራክት የሚያደርገውን ኢነርጂ ነው እዚህ ጋር ካልኩሌት የምናደርገው እና ኤክስፕላኔሽኑ ላይ እንደምታዩት ኤፊሺየንሲ ኢኳል ቱ 1 ማይነስ ቴምፕሬቸር ኦፍ cold reservoir over absolute temperature of hot reservoir ነው efficiency calculate የምታደርጉት በዚህ equation ነው given that the engine operates between the temperature of 100 degree centigrade and 700 degree centigrade we need to convert this temperature to Kelvin ወደ Kelvin መቀየር አለብን ቀድመን ለመስራት እንዲያመቸን ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው የምንቀይረው በዲግሪ ሴንቲግሬድ የተሰጠንን ወደ ኬልቪን ለመቀየር ዲግሪ ሴንቲግሬዱን ከ273.15 ጋር መደመር ነው ስለዚህ የኮልድ ሪዘርቬሩን 373.15 እናገኛለን የሆት ሪዘርቬር ደግሞ 973.15 እናገኛለን Then now let's find the maximum theoretical efficiency. ስለዚህ አሁን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኤፊሺየንሲውን 1 minus 373.15 over 973.15 ይሄንን ካልኩሌት ስታደርጉት 0.617 ይሰጣችኋል The efficiency of engine is 40% of this maximum efficiency የዚህ maximum efficiency 40% ነው ይሄኛው ኤፊሺየንሲ ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እናደርጋለን 40% of 0.617 ስናደርገው 0.2468 ይሰጠናል The work done by the engine is given us 5000 joule we can use the efficiency to find the energy extracted from hot reservoir ስለዚህ እንዴት ካልኩሌት እናደርጋለን 5000 joule over 0. ለኤፊሺየንሲው እናካፍላለን 0.2468 ካልኩሌት ስታደርጉት ይሄንን 20255.6 ጁል ይሰጣችኋል Therefore the heat engine extracts approximately 20255.6 joule of energy from the hot reservoir to perform the given mechanical work እና እዚህ ላይ ምርጫ ላይ ስታዩት እሱ አልተሰጠንም ግን approximately
ዲ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር 9 እዚህ ጋር 5 ታያላችሁ። አፕሮክሲሜትሊ ተመሳሳይ ነው እና ምናልባት ካልኩሌት ስናደርግ ተሳስተን ከሆነም ቼክ አድርጉ። አምስተኛ on unknown scale x the ice point temperature is 500x and the steam point temperature is 2000x. If the temperature is 60 degrees centigrade, then what is the reading in degree x? እና x የሚባል ዲግሪ ሜዠር የሚያደርግልን ስኬል አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እና the ice point temperature 500 x ነው and steam point ወይም boiling point temperature ደግሞ 2000 x ነው። ቴምፕሬቸራችን 60 ዲግሪ ከሆነ ይሄን 60 ዲግሪ ወደ x ነው የምንለውጠው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኤክስፓንሽኑን እንየው። The question is asking to convert a temperature from Celsius to unknown scale x. In Celsius scale, the ice point is 0 degree centigrade. Ice 0 degree centigrade ነው እና steam point ወይም boiling point በሴንቲግሬድ ሲሆን 100 ነው። በዚህ ኬዝ ደግሞ በአናውን ስኬል ኬዝ ላይ ice point 500 ተሰጥቶናል። 500 x and the steam point 2000 x ተሰጥቶናል። We can set up a proportion to solve for the temperature in the x scale. The difference in the temperature between the ice point and the steam point is the same in both scales. So ያው ፕሮፖርሽናቸውን ስንሰራ ተመሳሳይ ነው መምጣት ያለበት just convert እያደረግን ስለሆነ። ስለዚህ እንዴት ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር እንደምታዩት 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማይነስ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኦቨር 2000x minus 500x equal to 60 degree centigrade minus 0 degree centigrade over y minus 5000x እና እዚህ ጋር y ያልነው የምናገኘው ነው ከ60 ዲግሪ ጋር እኩል የሚሆነው በx ስኬል እኩል የሚሆነው ዲግሪ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን? ክሪስ ክሮስ ታደርጉታላችሁ። ኢኩዌሽኑ እንደምታዩት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ የy ቫልዩ ስንት ይሆናል? 1400 ወይም 1400 ይሆናል። 400x ይሆናል ማለት ነው። the temperature of 60 degree centigrade in the Celsius scale corresponds to 1400x in the unknown scale x. Therefore, the correct answer is B. ስድስተኛ three metals are in contact and are in thermal equilibrium. The metals have different specific heat capacity. What can be concluded about the temperature of the metals? A. Since they have different specific heat capacity, they must have different temperature at thermal equilibrium. B. They must have the same temperature at thermal equilibrium. C. They must have internal energy. D. They must have kinetic energy. So correct answer B ላይ ያለው ነው። The correct answer is B. They must have the same temperature at thermal equilibrium. Now ጥያቄው ላይ three metals in contact and are in thermal equilibrium ነው የሚለው። So when objects are in thermal equilibrium, it means that there is no net flow of heat between them. Thermal equilibrium ላይ ከሆኑ net flow of heat አይኖርም። flow of heat ይኖራል actually ግን net flow ደምራቸው ዜሮ ነው የሚሆነው። which happens when they are at the same temperature. ተመሳሳይ ቴምፕሬቸር ላይ ሲሆኑ ነው net flow of heat ዜሮ የሚሆነው። The specific heat capacity of metals affects how much energy is required to change their temperatures, but it doesn't affect the final equilibrium temperature.
እና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ የሚባለው ምን ያህል ሂት ያስፈልጋል ለዛ ሜታል ወይም ለዛ ሰብስታንስ ምን ያህል ሂት ያስፈልጋል ቴምፕሬቸሩን ለመቀየር የሚለውን ነው ማተር የሚያደርገው እንጂ ፋይናል ኢኩሊብሪየም ቴምፕሬቸሩን ማተር አያደርግም አፌክት አያደርግም። therefore even if the metals have different specific capacities they will have the same temperature when they are in thermal equilibrium የተለያየ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ቢኖራቸው እንኳን መጨረሻ ላይ the same temperature ነው የሚኖረው ተርማል ኢኩሊብሪየም ላይ ከሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ላይ ያለው ነው የሚሆነው። ሰባተኛ a certain heat engine draws 500 calories per second from the water bath at 27 degrees centigrade and rejects 400 cal per second to reservoir at lower temperature. What is the efficiency of this engine? ስለዚህ ኤክስፕላኔሽኑን ነው። The efficiency of heat engine is given by the formula work done over heat input. ይሄ ነው ፎርሙላው የኤፊሽንሲ። In this case the work done by the engine is the heat drawn from the hot reservoir minus heat rejected to cold reservoir እና በዚህ ጊዜ ወርክ ደናችን የሚሆነው ድራውን የተደረገው heat engine that means 500 calorie per second or cal per second ሲቀነስ ሪጀክት የተደረገው ሂት ማለት ነው 400 cal per second ነው ወርክ ደኑን ለማግኘት የምንሰራው በዚህ ኬዝ። ስለዚህ 500 minus 400 100 cal per second እናገኛለን። therefore the efficiency of the engine is እዚህ ጋር work done over heat input እንደሆነ አይተናል። ስለዚህ work doneአችን 100 ነው። ስለዚህ 100 እዚህ ጋር substitute አድርጉና over 500 heat input just እዛ ያስገባ ነው ሂት እዚህ ጋር draws የሚለውን እንደምታዩት 500 ነው። ስለዚህ 100 over 500 0.2 ይሰጣችኋል። ያ ደግሞ በፐርሰንት ሲቀይሩት 20% ወይም ዲ ላይ ያለውን ታገኛላችሁ። ስምንተኛ which of the following statement is correct? A irreversible process is a process that can be reversed through finite change in the system. B complete conversion of energy from hot source into work is possible. C there are processes in which there is an overall decrease in entropy. D entropy is a measure of the disorder of the system. እና መልሳችን የሚሆነው ዲ ላይ ያለው ነው። the correct statement is D entropy is a measure of the disorder of a system የሚለው ነው። entropy is a fundamental concept in thermodynamics that quantifies the amount of disorder or randomness in a system. ሲስተሙ ላይ ምን ያህል ዲስኦርደር ወይም ምን ያህል randomness እንዳለ የሚያሳይ ነው entropy. An increase in entropy corresponds to increase in disorder. Certain the change in entropy is 0 for A reversible isobaric process, B reversible adiabatic process, D reversible isothermal process, D reversible process during which no work is done. እና change in entropy 0 የሚሆነው reversible adiabatic process ላይ ነው። In reversible adiabatic process there is no heat transfer into or out of the system. that means Q 0 ይሆናል heat 0 ይሆናል ማለት ነው adiabatic process ሲሆን and thus the change in entropy is 0. ስለዚህ change in entropy 0 ይሆናል። This is because entropy is a measure of the heat flow into or out of the system. 0 የሚሆነው entropy measure የሚያደርገው heat flow in or out of the system ስለሆነ ነው entropy 0 የሚሆነው።
adiabatic process ላይ ሲሆን ማለት ነው 10 an ideal gas is at a temperature of 3000 K or Kelvin. If we wish to double the root mean square or RMS speed of the molecules of the gas, to what value must we raise its temperature? So VRMS calculate የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ነው ራዲካል 3 K times T over M በሚለው ፎርሙላ ነው So where K is Boltzmann's constant, K Boltzmann's constant ነው, T temperature ነው, and M ደግሞ mass of a molecule ነው. ስለዚህ double ማድረግ ከፈለግን if we wish to double the RMS speed ይሄኛውን double ማድረግ ከፈለግን ማድረግ ያለብን ምንድነው? ይሄኛውን አጠቃላይ quadruple ማድረግ ነው. That means 4 times ማድረግ ነው አይደለ? ምክንያቱም ራዲካል ውስጥ ስላለ 4 ከራዲካል ሲወጣ 2 ነው ስለዚህ ደብል እንደሆነ ነው የምንቆጥረው ራዲካል ውስጥ 4 ካስገባ ስለዚህ ኳድራፕል ነው ማድረግ ያለብን ሶ የተሰጠን ቴምፕሬቸር 300 ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ ስለዚህ quadruple the temperature because the RMS speed is proportional to a square root of the temperature ስለሆነ therefore to double the RMS speed of the molecules of the gas, we must raise its temperature to 4 times the original temperature. ስለዚህ which is 4 times 300 K ይሆናል ማለት ነው 4 ጊዜ 300 so 1200 እናገኛለን ዲ ላይ ያለውን እናገኛለን so ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ለኢንትራንስ እንዲያዘጋጃችሁ 10 ጥያቄ እየሰራን እንሄዳለን እና ደግሞ ኢትዮጵያን ኤጁኬሽን ፕሌሊስት የሚል አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ የሃይ ስኩል ኦልድ ካሪኩለም ኒው ካሪኩለም ቪዲዮዎችን ፕላስ ፍሬሽማን ቪዲዮዎችን አኒሜሽን ቪዲዮዎችን እና ተጨማሪ የኢንትራንስ ጥያቄዎችን የሚሰራ ቪዲዮዎችን በውስጡ የያዘ አፕሊኬሽን ነው Ethiopian Education Playlist ብላችሁ Play Store ላይ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እና አውርዳችሁ ተጠቀሙት ሞር YouTube ላይ አክሰስ ማድረግ የማትችሉትን ቪዲዮዎች አፑ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እና ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙት Have a nice day